سرتاب قدم ہے تو نے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، تن کا تو ہمارے بھی ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، دندان و لب و زلف رخ و شہ کے صدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتنے نہ پھر چاہے دلہن پھول پھول، اور کیا بات رسا اس چمن سان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ کرم موسم طوفان گیا، چادر نور فضاؤں میں کوئی آن گیا، رنگ پہ جان بھی دیکھا تو اسے جان گیا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. إني لكم منه نذير مبين. صدق اللہ العظیم. مجلس میں نور علی نور کی فضا قائم ہو چکی ہے، اور اب ابھی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ ممبر شریف پر جماعت اہل سنت کی قدابر اور آفاقی شخصیتیں
जलवागर हुई, खुसूसियत के साथ नाजिश अहले सुखन वाइज़ अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना व हाफिज़ कारी मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली साहब क़िबला और साथ ही साथ हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला और साथ ही साथ हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद वसीम रज़वी साहब क़िबला और हाफिज़ कारी मोहम्मद नौशाद आलम साहब क़िबला, तमाम तर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उलमाए किराम के फैज़ान से माला माल फरमाए। शायर कहता है कि जिस्म को चाक करे हज़रत, जिस्म को चाक करे दर्द बढ़ाए जाए, जिस्म को चाक करे दर्द बढ़ाए जाए, हिज्र ऐसा कि कलेजे को चबाए जाए। जिस्म को चाक करे दर्द बढ़ाए जाए, हिज्र ऐसा कि कलेजे को चबाए जाए। मैं उसे प्यास में कहता रहा पानी पानी, मैं उसे प्यास में कहता रहा पानी पानी, वो मुझे सूरह रहमान सुनाए जाए, वो मुझे सूरह रहमान सुनाए जाए। आइए हजरात, अब आपकी बेदारी बता रही है कि इस बेदारी की रस्सी को उस शख्स के कदमों में डालकर माइक पर लाया जाए जो असीर जुल्फ़े सरकार ताजुल औलिया है। मेरी मुराद मद्दाह रसूल, सना खान रसूल, बाग़ तैयबा के फूल जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला को मैं माइक पर आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करें। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे और गिलमा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। नबी की अज़मतों का वही इम्तिहान देते हैं, नबी की अज़मतों का वही इम्तिहान देते हैं, नबी के नाम पे जो अपनी जान देते हैं। नबी की अज़मतों का वही इम्तिहान देते हैं, नबी के नाम पे जो अपनी जान देते हैं। और पहुँचकर मस्जिद नबवी में आज भी ऐसा लगता है, पहुँचकर मस्जिद नबवी में आज भी ऐसा लगता है कि बिलाल जैसे आज भी अज़ान देते हैं। जनाब हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब क़िबला को 4 मिसरे के साथ कि धुंध में मतलए अनवार जन्म लेता है, धुंध में मतलए अनवार जन्म लेता है, दश्त की गोद में गुलजार जन्म लेता है। धुंध में मतलए अनवार जन्म लेता है, दश्त की गोद में गुलजार जन्म लेता है। और मेरे सरकार के आने से बहुत पहले ही, मेरे सरकार के आने से बहुत पहले ही खैर मकदम को ये संसार जन्म लेता है, खैर मकदम को ये संसार जन्म लेता है। माइक पर अंदलीब गुलशन रिसालत जनाब मौलाना मुजीब। जी करता है आँख बिछाए, कदमों में गिर जाए, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। जी करता है आँख बिछाए,
قدموں میں گر جائے نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، جنت زمیں پر ہے، آمد نبی کی ہے جہان میں، جنت زمیں پر ہے، آمد نبی کی ہے جہان میں، چاند اور ستاروں نے نور بکھیرا آسمان میں، اپنی سوائیں آج لٹائیں، کھول کے دل دکھلائیں، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، جی کرتا ہے آنکھ بچھائے، قدموں میں گر جائے، نبی جی آ رہے ہیں، دائی حلیمہ کے گھر میں وہ مہمان بن کے آئے گا، دائی حلیمہ کے گھر میں وہ مہمان بن کے جائے گا، ڈالیاں سب پھولوں کی جھک کر لینے لگی بلائے، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، جی کرتا ہے آنکھ بچھائے، قدموں میں گر جائے، نبی جی آ رہے ہیں، آغوش عبداللہ روشن ہوئی ہے ایک لال سے، آغوش عبداللہ روشن ہوئی ہے ایک لال سے، قربان ہو جائے کہہ دے یہ کوئی بلال سے، جلدی 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 وہ کعبے میں آئے، آ کر اذان سنائے، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، جلدی وہ کعبے میں آئے، آ کر اذان سنائے، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں، جی کرتا ہے آنکھ بچھائے، قدموں میں گر جائے، نبی جی آ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ نکھار آ گیا حسن و شباب کے اندر، نکھار آ گیا حسن و شباب کے اندر، ملا جب ان کا پسینہ گلاب کے اندر، نکھار آ گیا حسن و شباب کے اندر، ملا جب ان کا پسینہ گلاب کے اندر، اور دوا ہر ایک مرض کی خدا نے رکھی ہے، دوا ہر ایک مرض کی خدا نے رکھی ہے، میرے نبی کے مقدس لعاب کے اندر، میرے نبی کے مقدس لعاب کے اندر۔ آئیے حضرات تخیلات کی بلندیوں کو نئی پرواز عطا کرتے ہیں، فکروں کو نئی استحکام عطا کرتے ہیں، اور دل کے نہا خانوں میں نبی کے عشق کی شمع جلاتے ہیں اور مائک پر آواز دیتے ہیں۔ ثنا خان رسول باغ طیبہ کے پھول جناب قاری عاصم رضا صاحب قبلہ کو تو وہ آئیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ سراپا نور بکر مصطفیٰ صلی علی آئے، سراپا نور بکر
مصطفیٰ صلی علی سراپا نور بلک مصطفیٰ صلی علی سراپا نور بلک مصطفیٰ صلی علی مبارک ہو تیرے گئے آمنہ خیر الورا مبارک ہو تیرے گئے آمنہ خیر الورا سراپا نور بلک مصطفیٰ صلی علی اور یہ بھی شعر سماعت کریں اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں عرب کی زمین پر جب حبیب کبریا آئے عرب کی زمین پر جب حبیب کبریا آئے عرب کی زمین پر جب حبیب کبریا آئے سراپا نور بلک مصطفیٰ صلی علی اور فلک کے ماہ پاروں میں زمین کے آبشاروں میں فلک کی ماں ہے پاروں میں زمین کی آبشاروں میں فلک کے ماہ پاروں میں زمین کی آبشاروں میں ہے جلوہ چار سوج کا وہی جلوہ نمائے ہے جلوہ چار سوجن کا وہی جلوہ نمائے سراپا نور بلک مصطفیٰ صلی علی اور ستارہ تیری قسمت کا بلندی پر چمکتا ہے ستارہ تیری قسمت کا بلندی پر چمکتا ہے ستارہ تیری قسمت کا بلندی پر چمکتا ہے حلیمہ گھر تیرے جب سے محمد مصطفیٰ آئے حلیمہ گھر تیرے جب سے محمد مصطفیٰ آئے حلیمہ گھر تیرے جب سے محمد مصطفیٰ آئے سراپا نور بلک مصطفیٰ صلی علی اور یہ بھی شعر سماعت کریں جہاں کی بیٹیاں کہتی ہے جہاں کی بیٹیاں کہتی ہے یہ
فرتے مسرت سے جہاں کی بیٹیاں کہتی ہیں یہ فرتے مسرت سے ہماری زندگی بلکہ شہ جود و سخائے ہماری زندگی بلکہ شہ جود و سخائے. آخری شعر سماعت کریں. یتیموں غم زدوں کو اب سنا دو جا فضا مزدہ یتیموں غم زدوں کو اب سنا دو جا فضا مزدہ یتیموں غم زدوں کو اب سنا دو جا فضا مزدہ غم و آلام سے تم کو بچانے غم زدہ آئے غم و آلام سے تم کو بچانے غم زدہ آئے سراپا نور بلکہ مصطفیٰ صلی علی آئے. السلام علیکم. مائک پر آواز دے رہا ہوں. اندلیب گلشن رسالت توتیہ باغ رضا جناب حافظ و قاری محمد شفیق رضا صاحب قبلہ کو دعائیں اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو اور مشامع جان کو منور کریں. 4 مصرے کے ساتھ کہ نصیب کاش وہ روزے سعید ہو جائے نصیب کاش وہ روزے سعید ہو جائے جمال گنبد خضرا کی دید ہو جائے نصیب کاش وہ روزے سعید ہو جائے جمال گنبد خضرا کی دید ہو جائے. حضور توجہ اگر ذرا سی فرما دیں حضور توجہ اگر ذرا سی فرما دیں ہم غلاموں کی بھی عید ہو جائے ہم غلاموں کی بھی عید ہو جائے. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت اور روح الامین گاڑا کعبہ کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا فریرا صبح شب ولادت اور بانٹا ہے 2 جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا بانٹا ہے 2 جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت کہ قبلہ کعبہ ایمان قبلہ کعبہ ایمان رسول عربی 2 جہاں آپ پہ قربان رسول عربی اور کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تم ہو کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تم ہو سب سے اعلیٰ ہے تیری شان رسول عربی 2 جہاں آپ پہ قربان رسول عربی اور صدقہ حسنین کا روزے پہ بلانا ہم کو صدقہ حسنین کا روزے
हमको हिंद में हूँ मैं परेशान रसूले अरबी हिंद में हूँ मैं परेशान रसूले अरबी किबलाओ का बाए ईमान रसूले अरबी और भर दो मेरे आका मेरी झोली को भर दो मेरे आका मेरी झोली को मैं भी हूँ हाज़िर दरबार रे रसूले अरबी दो जहां पे कुर्बान रसूले अरबी और तेरा दीदार हो दीदार इलाही हमको तेरा दीदार हो दीदार इलाही हमको तेरी उल्फत मेरा ईमान रसूले अरबी तेरी उल्फत मेरा ईमान रसूले अरबी दो जहां आप पे कुर्बान रसूले अरबी। और आखिरी में मुलाजा फरमाए कि मजमे हश्र में आए बेदो मजमे हश्र में आए इस शान से बेदो हाथ में हो तेरा दामन रसूले अरबी हाथ में हो तेरा दामन रसूले अरबी किबलाओ का बाए ईमान रसूले अरबी। अस्सलाम वालेकुम। दिल बजिद है कि मोहम्मद का सरापा लिखिए, वो मजहरे नूरे इलाही हैं उन्हें क्या लिखिए। दिल बजिद है कि मोहम्मद का सरापा लिखिए, वो मजहरे नूरे इलाही हैं उन्हें क्या लिखिए। इतना काफी है सुकूने दिले मुस्तर के लिए, इतना काफी है सुकूने दिले मुस्तर के लिए। अपने रुखसार पे अश्कों से मदीना लिखिए, अपने रुखसार पे अश्कों से मदीना लिखिए। छा गया करम मौसमे तूफान गया, छा गया बे करम मौसमे तूफान गया, छा गया बे करम मौसमे
طوفان گیا، چادر نور فضاؤں میں کوئی تان گیا، سنگ بے جان بھی دیکھا تو اسے جان گیا، یہ میں کہ مال و زر کے بھی مفلسی کا جو مجبور رہا، تیرے دربار کرم سے جو بشر دور رہا، اور تیری الفت جسے حاصل ہوئی مسرور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا، سر ہے وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور بہر تعظیم کھڑا ہونے کی عادت نہ سہی، اور 12ویں تیرے یہاں وجہ مسرت نہ سہی، 12ویں تیرے یہاں وجہ مسرت نہ سہی، اور گھر پہ مانا کہ تیرے ذکر ولادت نہ سہی، اور تم پہ میرے عنایت نہ سہی، اور منشی رحمت کا قلم تان گیا، اور عقل تیار ہے تو عشق کی حجماں تم سے، عقل تیار ہے تو عشق کی حجماں تم سے، وہ جو تعظیم کی قائل وہ خرد مانگ ان سے،
اور روز محشر کے لیے کچھ تو سند مانگنے سے آج لے گوہر وہ خزینے پہنچے چوم لے آ کے شفاعت کے خزینے پہنچے اور کتنے ارمانوں کے پیمان کتنے ارمانوں کے بیمار سفینے پہنچے جانو تو مدینے پہنچے جانو نہیں چلتے رضا سارت کو سامان گیا ساتھ ہی منشی رحمت قلمدان گیا۔ کے مبارک مہینے میں ہم اور آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے موقع پر آج کی یہ تقریب جو حاجی سہیل پٹیل صاحب قبلہ نے اپنے دولت قدی پر سجائی ہے، اس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارا بیٹھنا پڑھنا سننا سب قبول فرمائے۔ ساقی کوثر میرا جب میرے میں خانہ بنا، ساقی کوثر میرا جب میرے میں خانہ بنا، ساقی کوثر میرا جب میرے میں خانہ بنا، چاند سورج خم بنے، چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا، چاند سورج خم کے معنی ہوتے ہیں کہ جو نشے سے جو نشہ اترنے کی جو حالت ہوتی ہے ایک نشے والے کی، تو وہ اس کو خم کہتے ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے اسی منظر کشی کو پیش کیا ہے کہ چاند سورج خم بنے، ہر نجم میں ہر نجم پیمانہ بنا،
साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना। और शेर मुलाहिजा फरमाएं कि हुस्न फितरत के हर के जलवे से बेगाना बना। हुस्न फितरत के हर के जलवे से बेगाना बना। दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। तो दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। और अपने अक्लो होश खोने का सिला तो मिल गया। अपने अक्लो होश खोने का सिला तो मिल गया। क्योंकि मेरा अफसाना सरापा उनका अफसाना बना। मेरा अफसाना सरापा उनका अफसाना बना। और आज भी सूरज पलट सके है तेरे वास्ते। आज भी सूरज पलट सके है तेरे वास्ते। कब कि अपने दिल को उल्फते अहमद का काशाना बना। अपने दिल को उल्फते अहमद का काशाना बना। चांद सूरज खुम बने। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाएं कि चांद की रिफ़अत को छू ले ना कहाँ की अक्ल है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि चांद की रिफ़अत को छू ले ना कहाँ की अक्ल है। तो अक्ल ये है चांद को खुद अपना दीवाना बना। अक्ल ये है चांद को खुद अपना दीवाना बना। दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। और ये शेर भी आखिरी मुलाहिजा फरमाएं कि जाने कितनी ठोकरें खाता हुआ आया हूँ मैं। जाने कितनी ठोकरें खाता हुआ आया हूँ मैं। तो मुझको महरूमे तमन्ना मेरे मौलाना बना। चांद सूरज खुम बने। और मक्ता मुलाहिजा फरमाएं कि चांद सूरज खुम बने और धोके अपने नुत्क को मदहे नबी के आब से। धोके अपने नुत्क को मदहे नबी के आब से। अपनी हर बात है अख्तर हकीमाना बना। अपनी
اپنی ہر ہر بات اے اختر حکیمانہ بنا، تو دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ۔ شاعر کہتا ہے کہ نام حیدر زبان سے نکلا۔ دیکھیے کوئی بھی محفل ہو، میری یہ عادت ہے کہ جب تک میں پنجتن پاک کا ذکر نہیں کرتا تب تک میں ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ تو میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ نام حیدر زبان سے نکلا، میں کڑے امتحان سے نکلا۔ نام حیدر زبان سے نکلا، میں کڑے امتحان سے نکلا۔ یا علی دھوپ کھا گئی اس کو جو تیرے سائبان سے نکلا۔ یا علی دھوپ کھا گئی اس کو جو تیرے سائبان سے نکلا۔ آئیے حضرات بغیر کسی لمحے تاخیر کے میں مائک پر آواز دیتا ہوں خطیب ذیشان فصیح اللسان عمدۃ البیان حضرت علامہ مولانا و حافظ و قاری محمد احمد شاہ عبدالی صاحب قبلہ کو، تو وہ مائک پر تشریف لائیں۔ 4 خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت حافظ و قاری محمد احمد شاہ عبدالی صاحب قبلہ جی۔ منبر نور پر رونق افروز مقتدر علماء ذی وقار و محترم سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی۔ یہ ہماری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے حاجی سہیل پٹیل صاحب کئی موقع پر جشن میلاد سجا لیتے ہیں اور علماء کرام کو بلا لیتے ہیں، انہی کی برکت ہے ماشاءاللہ۔ ان کے گھر میں جہاں بھی جاتے ہیں نور برستا ہے، یہ علماء کرام کی برکتیں اور میلاد مصطفیٰ کی خیرات ہیں۔ اور ہمارا بس چلے تو محفل میلاد میں ہم فرشتوں کو بلا لیں اور فرشتے حاضر بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارا بس چلے چاند و سورج توڑ کر گھروں پر سجا دیں، ہاں، چونکہ مصطفیٰ کا ذکر ہی کچھ ایسا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا، اتنا اونچا کیا کہ بڑوں بڑوں کے ذکر کو زمین پر رکھا، مگر اے محبوب تمہارا چرچا زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ اب میں بالکل مختصر، کیونکہ کہ میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی، ہاں، حضرت حلیمہ نے کہا کہ اس سے پیارا میں نے کسی کو دیکھا نہیں، اس سے حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں، اس جیسا خوبصورت بچہ میں نے دیکھا نہیں۔ اتنے میں حضرت حلیمہ آ گئی، کہا آمنہ تو مکے کی 4 دیواری میں رہتی ہے، میں مختلف قبیلوں میں جاتی ہوں، بچوں کو دودھ پلاتی ہوں اور ادھر ادھر سیر کرتی ہوں، لیکن میں نے اس سے پیارا بچہ نہیں دیکھا، میں نے اس سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اتنے میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آ گئے اور کہا تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ ارے آمنہ تو مکے میں رہتی ہے، حلیمہ تو مختلف قبائل میں دودھ پلانے کے لیے جاتی ہے، میں تو ملک شام مصر عراق کا سفر کرتا ہوں، میری آنکھوں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ اب میں جملہ دیکھ رہا ہوں، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ طاہر سدرہ سید الملائکہ جبریل آ گئے اور کہا
کہا आमिना तू कहती है मैंने इससे हसीन देखा नहीं, हलीमा तू कहती है मैं इससे हसीन देखा नहीं, मुख्तलिफ कबाइल को दूध बच्चों को दूध पिलाती है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब आप मिस्र, शाम और इराक का सफर करते हैं, आपने कहा मैंने इससे हसीन बच्चा देखा नहीं, अरे तुमने मक्के की चहार दीवारी को देखा, हलीमा तूने मुख्तलिफ कबाइल को देखा, अब अब्दुल मुत्तलिब तूने मुल्क शाम के बाजार को देखा, लेकिन कल्लबतुल अर्दा मिन मशारिक़िहा व मग़ारिबिहा, अरे मैं तो आदम की सफ़ूयत भी देखा, नूह की शुजाअत भी देखा, लूत की हिकमत भी देखा, मूसा का कमाल देखा, इब्राहिम की खुल्लत देखा, जकरिया का ज़ुहद देखा, याकूब की बशारत देखी, अय्यूब का सब्र देखा और सुलेमान का तख्त ताज देखा, मूसा का कमाल देखा, यूसुफ का जमाल देखा, ईसा की मसीहाई देखी, लेकिन मैंने इससे हसीन और जमील आज तक नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया। अब मैं अर्ज कर रहा हूं, अब मैं अर्ज करने जा रहा हूं, मेरा नबी जैसे है, जो वो उम्मे माबद का एक तवील वाक़या है, उलमा को मालूम है कि उम्मे माबद ने नबी की खूब तारीफ की, खूब तारीफ की, आपकी बीनिये मुबारक ऐसी थी, नैन ऐसे थे, आपके कान मुबारक ऐसे थे, आपके दस्ते मुबारक ऐसे थे, लेकिन आखिरी में उम्मे माबद ने एक जुमला कहा कि इसका हुस्न ऐसा है, जब वो क्या कहते हैं अबू माबद आया उनका शौहर, तो क्या वाक़या तवील है, मैं इंशाअल्लाह कभी बयान करूंगा, तो उन्होंने आखिरी जो बात कही, जब उनके शौहर ने पूछा अरे वो जो मुबारक आया था कैसा था, तो उम्मे माबद ने कहा अरे उसको दूर से देखो तो बड़ा हसीन लगता था, हाँ दूर से देखो तो बड़ा हसीन लगता था। बसा औकात ऐसा होता है जैसे आम तौर पे मशहूर है दूर दूर के ढोल सुहाने, हाँ, लेकिन जब करीब आओ तो कहता है यार वो बात नहीं, हाँ, दूर से देखो तो बड़ा अच्छा लगता है, करीब आओ तो कहता है यार वो बात नहीं। लेकिन आका का हुस्न ऐसा है, दूर से देखो तो खूबसूरत, और जब करीब से देखो तो और खूबसूरत, जब करीब से देखो तो और खूबसूरत। तकरीर खत्म कर रहा हूं कि हजरत हस्सान बिन साबित ने जब करीब से देखा तो क्या कहा, वह अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। लेकिन जब दूर से 1400 साल बाद देखने वाले ने देखा तो कहा लम याति नज़ीरो कफ़ी मज़री, इसलिए तो नसीब पैदा जाना, जब राज को ताज तो रे सरसो ऐ तुझको शहेद सरा जाना, अनफी अतशिंग व सखा का आतम ए गेस हुए पाके अब्र करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, या शम्स नजरती इला लैली तू बताए बरसी अरज़े बुकनी, तेरी जोत की झलझल जगमरती मुरी सबने नदिन हो ना जाना, अल बहर अला वल मौज तगा मन बेकस तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मेरी नैया पार लगा देना, लका बदरुल फिल वजहिल अजमल खत हाल ए महजुल फाबरे अजल, तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना, या आफिलती जीदी अजलक रहमे बर हसनत तिश्न लबक मोरा जियरा लर्जे दरक दरक तैबा से अभी न सुना जाना, अल कल्ब शजू अल हम शजू दिलजार चुना जा जेर चुनू पत अपनी विपत मैं का से कहूँ मोरा कौन है तेरे सिवा जाना, अर रूह फिदा का फजिद हरका अर रूह फिदा का फजिद हरका यकशोल दिगर बरजन इश्का मोरा तन मन धम सब फूक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना, बस खाम ए खाम नवा ए रजा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा इरशाद अहिब्बा नातिक था नाचार इसरा। बस एक जुमला बनाए, जो मेरे आका का हुस्न ऐसा था, दूर से देखो तो हसीन, करीब से देखो तो और ज्यादा हसीन। जब करीब वालों ने देखा तो कहा ताला अल बद्रो अलैना मिन सनीआतिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जीन बिर अमरिल मुताई। लेकिन जब 1400 साल दूर से देखने वाले ने कहा तो क्या कहा, सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, तिनका तो हमारे भी हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखो शह के सदाई है दुर्र अदल लाल यमन मुश्क खतन फूल, और वल्लाह जो मिल
जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतने न फिर चाहे दुल्हन फूल फूल। और क्या बात रसा उस चमनिस्ताने कैम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम निभाना। क्योंकि हमें जानता है आका, हमें जानता है आका, तेरे नाम से जमाना। हमें जानता है आका, तेरे नाम से जमाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ। और चौखट पे आ गया हूँ, चौखट पे आ गया हूँ। सरकार आज सुन लो, चौखट पे आ गया हूँ। सरकार आज सुन लो, मेरी दुख भरी कहानी, मेरी दुख भरी कहानी, मेरा दुख भरा फसाना। मेरी दुख भरी कहानी, मेरा दुख भरा फसाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ। और तू नवाजने पे आए, तू नवाजने पे आए, तो नवाज दे जमाना। तू नवाजने पे आए, तो नवाज दे जमाना। क्योंकि तू करीम ही तो ठहरा, तू करीम ही तो ठहरा, तो करम का क्या ठिकाना। तू करीम ही तो ठहरा, तो करम का क्या ठिकाना। हमें जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, और मुझे इसका गम नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना। हमें इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना। मुझे इसका गम नहीं है कि खिलाफ है ज़माना। मेरी जिंदगी है तुम्हें से, मेरी जिंदगी है तुम्हें से, कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी है तुम्हें से, कहीं तुम बदल न जाना। क्योंकि हमें जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम बचाना। शाह
کریما دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ کریما دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریما اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا عالم و پیر خدا صاحب فضل و عطا سر چشمہ جود و سخا چشمہ جود و سخا تیرے در پر تیرا منگتا دست بستہ ہے کھڑا دست بستہ ہے کھڑا لاج رکھ لے لاج رکھ لے میرے داتا میرے خالی ہاتھ کا سرورا شاہ کریما دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرہ اشرفا ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال رہتا کبھی دنیا کا حال ہر کمال راز والو ہر زوال را کمال ہر زوال را کمال کٹ گئی فرقت کی راتیں اب تو ہو یوم وصال اب تو ہو روز وصال ہاں نکل اے آفتاب حسن اے مہر جمال سرورا شاہ کریما دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرہ آ گئے ہیں اب عداوت پر بہت اہل زمن پر بہت اہل زمن ایک میں ہوں ناتواں اور لاکھ ہیں رنجو میں ہم لاکھ ہیں رنجو سید محتاج کی سن لے برائے پنجتن سن لے برائے پنجتن بولے بالا ہو تیرا آباد تیری انجمن سرورا شاہ کریما دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ کریما دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرہ اشرفا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلى آلک وصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم
عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا نبينا مولانا محمد واصحابه وبارك صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبز غنبت کے مکین سب کی مدد فرمائیے یا رحمت للعالمین، سب کی مدد فرمائیے. اوس اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد. مولا کریم کار ساز بندہ نواز بن اعظم ملکہ بادشاہ پروردگارہ الہ العالمین، قرآن عظیم کی تلاوت کا ثواب، تبرک کا ثواب ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضور تاجدار عرب و عجم مالک لوح و قلم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ایسے قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و طفیل میں تمام انبیاء کرام، تمام اصحاب کرام، تمام ازواج کرام، تمام شہداء کرام، عشرہ مبشرہ نفس قدسیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارگاہ پاک میں نظر ایسے قبول فرما. اس کا ثواب حضور غوث اعظم دستگیر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شہنشاہ بغداد سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ پاک میں نظر ایسے قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب حضور خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان چار بے چار غام انیس انسو جا رحمت کاملہ
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما۔ مولا استسا حضور شہنشاہ افتی اقلیم سرکار بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما۔ سرکار سیدنا سید شاہ جلال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما۔ حضور مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما۔ حضور سیدی مرشدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں نظر سے قبول فرما۔ تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری حاضریوں کو قبول فرما، ہماری نیک اور جائز مرادوں کو پوری فرما۔ یا اللہ یہی وہ پاک محفلیں ہیں جہاں مالک و مولا ان محفلوں میں جو آ جاتا ہے پروردگار عالم، یہ محفلوں پہ آنے والا اگر پریشان حال آتا ہے تو مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اگر قرض دار آ جائے تو ان کے قرضے اتار دیے جاتے ہیں، اگر گناہ گار آ جائے تو مالک مولا محفل میلاد کے صدقے میں تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یا اللہ یہی وہ محفل ہے جہاں عشق رسول کی خیرات بانٹی جاتی ہے، یہی وہ پاک محفل ہے جہاں رسول اتنا نوازتے ہیں کہ کائنات اس کے قدموں میں آ جایا کرتی ہے۔ اے پروردگار عالم، ہمارے حاجی سہیل پٹیل صاحب نے محفلیں سجائی ہیں، یا اللہ تو ان کے گھر کو سجا دے، مالک مولا ان کے نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، ان کے کام کاروبار روزگار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور جہاں جہاں سے ان کے کوئی کام رکے ہوئے ہیں ان کے تمام کاموں میں کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔